Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rukun Budi Santoso, NPM 244111089. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Uncloaking Value, the Art and Science of Business Valuation, understanding what your business is worth and how to maximize its value. Why value a business more than just a number? Business valuation is the systematic process of determining the economic value of a business or ownership interest. It's a critical exercise that goes far beyond simple arithmetic. Valuation are essential for business sales margins, acquisition, divorce, liquidation, estate planning, and partner buy sell agreements. Ultimately, it's about understanding the fair economic value at a specific point in time. Penilaian bisnis bukan sekedar menghitung angka, tetapi merupakan proses penting untuk mengetahui nilai ekonomi yang wajar dari suatu bisnis pada waktu tertentu. Proses ini digunakan dalam berbagai situasi penting seperti penjualan, merger, akuisisi, hingga perencanaan warisan. Dengan valuasi, pemilik atau pihak terkait bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan nilai sebenarnya dari bisnis tersebut. The cornerstone principle, future cash flow is king. Future capacity, a business value is primarily driven by its capacity to generate future cash flow, not just historical performance. Predictive focus, historical data serves as a guide, but the emphasis is on predicting future performance and trends through cash flow, accounting for capital expenditure, working capital needs, and tax reveal the real cash generation capability. Nilai sebuah bisnis terutama ditentukan oleh kemampuan menghasilkan arus kas di masa depan, bukan hanya dari kinerja masa lalu. Data histori tetap penting sebagai acuan, tetapi fokus utama adalah pada prediksi kinerja ke depan. Selain itu, perhitungan harus mempertimbangkan faktor nyata seperti investasi, kebutuhan modal kerja, dan pajak agar mencerminkan kemampuan arus kas yang sebenarnya. Market dynamics, the price the market commands. Market forecast value is dictated by market forecast and the required rate of return for acquirers. Industry factors, industry dynamic, financial cost, and economic condition influence valuation rates. Timing strategy, understanding market timing is key to timing and exit for maximum value realization. Nilai bisnis ditentukan oleh kekuatan pasar, termasuk tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atau pembeli. Faktor industri, kondisi ekonomi, dan biaya keuangan juga sangat mempengaruhi nilai tersebut. Selain itu, memahami situasi dan sentimen pasar sangat penting agar dapat menentukan waktu yang tepat untuk menjual bisnis dan mendapatkan nilai maksimal. The future is now, following tomorrow's potential. Successful valuation looks ahead, not just backward. Penilaian bisnis yang baik berfokus pada potensi masa depan, bukan hanya melihat kinerja masa lalu. Artinya, nilai sebuah bisnis ditentukan oleh peluang dan kemampuan berkembang ke depan, sehingga analisis harus lebih menekankan prospek dan strategi jangka panjang. Key valuation methodologies, a toolkit for assessment. Professional evaluator employ multiple approach to arrive at a comprehensive and differentiable valuation. Asset-based approach, value the business based on its net tangible asset. This method works well for asset-heavy business and provides a floor value in liquidation scenarios. Income approach, focus on the business ability to generate future income or cash flow. Techniques include discounted cash flow,
DCF analysis and capitalization of earning methods. Market approach compares the business to similar companies that have been sold or are publicly traded. This provides real-world market evidence of value. Penilaian bisnis dilakukan dengan berbagai metode agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan aset menilai berdasarkan kekayaan yang dimiliki. Pendapatan menekankan kemampuan menghasilkan laba atau arus kas di masa depan. Dan pendekatan pasar membandingkan dengan bisnis sejenis. Dengan menggabungkan ketiga metode ini diperoleh gambaran nilai bisnis yang lebih menyeluruh dan realistis. Comparable Company Analysis (CCA), learning from peers. The process CCA involves identifying similar companies in the same industry and applying their evaluation relations to the target company. The challenge: finding truly comparable companies in size, growth, and business model, adjusting for difference in risk profile and competitive advantage, accessing reliable transaction data for private companies. Comparable Company Analysis (CCA) menilai suatu bisnis dengan membandingkannya dengan perusahaan sejenis di industri yang sama menggunakan rasio evaluasi. Namun metode ini memiliki tantangan seperti sulitnya menemukan perusahaan yang benar-benar sebanding, perbedaan risiko dan keunggulan kompetitif, serta keterbatasan data terutama untuk perusahaan privat. The importance of standard and expertise, professional credential, Chartered Business Valuators (CBV) and Certified Valuation Analysis (CBA) adhere to strict standard and continuing education requirements. Industry organization, the American Society of Appraisers (ESA), American Institute of CPA (AICPA), and other bodies provide comprehensive valuation standards, regulator guidance. The IRS provides detailed guidelines for business valuation in tax-related matters, including estate and gift tax calculation. Penilaian bisnis yang akurat membutuhkan standar profesional dan keahlian khusus. Para ahli valuasi harus memiliki sertifikasi dan mengikuti aturan dari organisasi industri, serta mematuhi pedoman regulator seperti pajak. Hal ini penting agar hasil evaluasi dapat dipercaya, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.